ଯେତେ ବିଧର୍ମୀ ଶକ୍ତି ଲାଗନ୍ତୁ ଯେତେ ହେତୁବାଦୀ ଲାଗନ୍ତୁ ଯେତେ କଣ୍ଟାପିଟା ଲାଗନ୍ତୁ ହଇରେ ଅନ୍ଧଭକ୍ତ ପ୍ରକାଶ ଯୋଉଠି ବି ଠିଆ ହେଇଛୁ ତୁ ନିଜେ କଣ ଜାଣିପାରୁଛୁ ତୁ କୋଉଠି ଠିଆ ହେଇଛୁ? ଆରେ ତୁ ଠିଆ ହେଇଛୁ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଯାହାକି ତୋର ଭକ୍ତି ଯାହା ତୋର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ତୋର ଯୋଉ ପ୍ରେମ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ତୁ ଯାଇକି ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ତୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ହିଂସା ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଘୃଣା ଭାବ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଘୃଣା କରିବା ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ବିରୋଧ କରିବା ଏ ବିଷୟ ସେଇଠି ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। ଆରେ ଏତିକିରେ ଜଣା ପଡୁଛି ତୋର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ପ୍ରେମ ଅଛି କେତେ ଭକ୍ତ ଅଛି। ତୋତେ ଲାଜ ଲାଗିବା କଥା ଆଜି ତୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇକି ଏତେ କଥା କହୁଛୁ ସେଇଟା କୋଉ ଜାଗା? ଆଉ ନିଜକୁ ତୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଯେ ମୁଁ କଣ ଏମିତି କହିଲି ଯେ ମୋ ପାଇଁ ତୁ ଏମିତି ଭିଡିଓ ବନଉଛୁ? ତାହେଲେ ତୁ କଣ କଣ କହିଛୁ ସେ ବିଷୟ ମୁଁ ତୋତେ ଦେଖେଇବା ସହିତ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଦର୍ଶକ ମାନେ ପଦେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଇଏ କଣ କହିଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବର୍ଷା ହଉ କି ଝଡ଼ ହଉ କି ବାତ୍ୟା ହଉ ଆମ ଘୋଷ ଯାତ୍ରାକୁ କେହି ବି ଅଟକି ପାରିବେନି। ଯେତେ ବିଧର୍ମୀ ଶକ୍ତି ଲାଗନ୍ତୁ ଯେତେ ହେତୁବାଦୀ ଲାଗନ୍ତୁ ଯେତେ କଣ୍ଟାପିଟା ଲାଗନ୍ତୁ। ତ ଶୁଣିଲୁ ପ୍ରକାଶ, ଆରେ ସୋସିଆଲ ଠକ ମିଛୁଆ ତୁ ବୁଝିପାରିଲୁ ତୁ କଣ ଭୁଲ କରିଛୁ? ଯେତେ ହେତୁବାଦୀ ଲାଗନ୍ତୁ ଯେତେ କଣ୍ଟାପିଟା ଲାଗନ୍ତୁ। ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ତୋତେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ବର୍ଷ ପୁରୀରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥ ଟଣା ହେଇଛି ତାଙ୍କର ପର୍ବ ହେଇଛି ଯାହା ବି ହେଇଛି କେବେ ଗୋଟେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ ଦେଖିଛୁ ନା କେବେ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯେ ପୁରୀ ଯାଇକି ଅନ୍ୟ ଯିଏକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଯାଇକି କିଛି ହାଙ୍ଗାମା କରିବା ବିଷୟ କେବେ ଦେଖିଛୁ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଯାଇକି ଏମିତି ପର୍ବ ସମୟରେ କେବେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବାର ଦେଖିଛୁ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଏଇ ରଥ ଟଣା ସମୟରେ କେବେ ଯାଇକି ଅଟକାଇବାର ଦେଖିଛୁ ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯାଇକି ସେଠି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବାର ଦେଖିଛୁ? ଯଦି ଦେଖି ନାହୁଁ ତାହେଲେ ଆଜି ସେଇ ପୁରୀ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହେଇକି ତୁ କାହିଁକି ବକ୍ ବକ୍ ହଉଛୁ ଯେ କୋଉ ହେତୁବାଦୀ କୋଉ କଣ୍ଟାପିଟା କୋଉ ମାନେ ଅଟକେଇବେ ଦେଖିବା? હવે ତୋତେ ଲାଜ ଲାଗିବା କଥା କୁକୁର ଜାତିକା ମଣିଷ ତୁ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ନିଜର ଭକ୍ତିପଣ ନିଜର ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ନିବେଦନକୁ ନିଜ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ତୁ ସେଇ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହେଇକି ଏତେ କଥା ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେମିତି କହିପାରୁଛୁ? ନିଜର ଯଦି ନିଜ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ତୋର ଭକ୍ତି ଥାନ୍ତା ତୋର ଯଦି ପ୍ରେମ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେଇଠିକି ଯାଇକି ତୁ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁ କିଛି ଭଲ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଥିଲା। ଆଉ ତୁ ସେଠିକି ଯାଇକି କୋଉ କଣ୍ଟାପିଟା କୋଉ ହେତୁବାଦୀ କିଏ ମାନେ ଅଟକେଇବେ ଅଟକାନ୍ତୁ ଦେଖିବା? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ଦେଖିଛୁ କୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ କୋଉ ହେତୁବାଦୀ ମାନେ ଯାଇକି କେବେ ଅଟକେଇବାର ଦେଖିଛୁ ନା କେବେ କୋଉ ପର୍ବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଯାଇକି ଘୃଣା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଖରାପ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇଠି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା ଏ ବିଷୟ କେବେ ଭାବିଛୁ? କେବେ କରିଛନ୍ତି କୋଉଠି ଦେଖିଛୁ? କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯୋଉ ଗଲା ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଡିସେମ୍ବର 25 ତାରିଖରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ାକ ଲୋକମାନେ ଭାଙ୍ଗିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ମନୁବାଦୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ RSS ଲୋକମାନେ ସେଇମାନେ ଯାଇକି ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ାକ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପିଟା ମରା କଲେ। ସେମିତି କେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ କୋଉ ପର୍ବରେ ଯାଇକି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ସେମିତି କରିବାର ଦେଖିଛୁ? ଯଦି ଦେଖି ନାହୁଁ ତାହେଲେ ଏଇ ପୁରୀ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହେଇକି ତୁ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଧର୍ମଠୁ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ତୁ ଘୃଣା ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁଛୁ? ହଇରେ ସୋସିଆଲ ଠକ, ତୋର ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଏଇ ଭକ୍ତି ତୋର ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଏଇ ପ୍ରେମ ତୋର ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଭୂତି ମୂଲିଆ ଯାଇକି 2 ପଇସା 4 ପଇସା ରଖିକି ସେଇ ପଇସାରେ ସେମାନେ ରଥ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୁରୀକୁ ଯାଇକି ସେମାନେ ନିରୀହ ଲୋକମାନେ ଛଟପଟ ହେଇକି ମରୁଛନ୍ତି ସେଇଠି। ତୁ ଶଳାଟି ଠିଆ ହେଇକି ସେଇଠି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଅଛୁ, ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ଯାଇଛୁ।
तोते लाज लगे कथा एतिक तोर औकात जना पड़ुची आ तोर प्रेम जगन्नाथ प्रति केते अच्छी ताहा जना पड़ुची सेतिपाई तोते कहवाई चाहूँगी रे प्रकाश जदि भलरे रहिबा निजर भगवान प्रति जदि एते तोर भक्ति अच्छी एते तोर प्रेम अच्छी ताहले तोर औकात सही देखा जोटि कि अन्य लोक मान को प्रेम करने पड़े आज केबे मुह खोलीचु एते पुरी रे एते लोक छटपट होगी मरुछंती एते लोक मानकर मोबाइल एते लोक मानकर विभिन्न प्रकार जिनस विभिन्न प्रकार सामान चोरी हो जाउची अनेक लोक माने मरुछंती सेही मान को केमती सुरक्षा दिया जाए से विषय केबे प्रकाश करिछु वीडियो रे आसे कि हजार हजार भक्त माने जाउछंती कोठी पुरी को काहे कि नाई रथ यात्रा देखिबा पाए निजर भगवान को निजर निवेदन को सुनेबा पाए किंतु सही जगह निरीह लोक माने छटपट होगी मरुंट अणनिश्वास होगी से भाविचु से विषय के प्रकाश करिचु से विषय करिबु नाही तोर अन्य प्रति अन्य धर्म प्रति घृणा अन्य प्रति घृणा खाली धर्म धर्म विरुद्ध रे दंगा सृष्टि करिबा ए विषय तुम मानक मनरे चिंताधारा किंतु अन्य प्रति केबे प्रेम विषय तुम माने केबे कहिबो नाही काहाकू केबे चिंता करिछु जेतिकी निजे भक्ति देखे होउथबा बड़ बड़ आमर ओडिसा रे मध्ये बड़ बड़ सुपरस्टार अछंती जे के सकाळ पाइले जय जगन्नाथ कहउथबे किंतु सेई मानकु तू रथ टाणीबा जागर देखिछु छटपट होइकी मरुथबा लोक मानक पाखरे से माने केबे ठियाबार देखिछु खाली घरे एसी रे थाई के जय जगन्नाथ कहिकी निजर छाती को फुलेकी जे जगन्नाथ पई निजको बड़ बोली भाबुथिबे सेई माने से जगह रे केबे रहिबे नाही निरीह लोक माने निरीह आदिवासी लोक माने निरीह गरीब लोक माने जाइके से छटपट होइकी मरुछंती से विषय तुम माने केबे देखि परिबो नै सेति पई मु तुम मानकु कहूछि तमे गोटे गोटे सब अंध भक्त जाक जदि तुमर सत्तरे जगन्नाथक प्रति जदि भक्त थांता भक्ति थांता सम्मान थांता प्रेम थांता ताहेले सेही पूरी बड़ दांड रे ठियाइकी तू कहि न थांतु जे ओ हेतुवादी माने को कंटा पिटा माने जगन्नाथ को अटकेबे आमे देखिबू तोते लाज लगिबा कथारे सेतिपाई अन्य प्रति प्रेम भाव रख अन्य को प्रेम करबा सीख अन्य धर्म लोक मान को प्रेम करबा सीख ताहेले मु गोटे भाबीबी तू गोटे प्रकृत रे धर्मर रक्षक निज धर्मर अनेक विषय लोक मान को पाखरे पहुंचौछु गोटे धर्म विषय रे तू किछि ज्ञान जानिछु बोली मु भाबीबी तो दर्शक बंधु आउ मु अधिक किछि कहबी नै आपण मानकर किछि मतामत आपण माने कमेंट माध्यम रे कहंतु आउ एपरी लोक माने एपरी मूर्ख लोक माने कौन करवा अच्छी एमानकर ज्ञान केते आपण माने तो वीडियो माध्यम रे देखुछंती जानुछंती मु बा अधिक कौन कहबी आ मु किछि अधिक कहबी नै आपण मानक पाखरे मु समर्पित कली आपण माने वीडियो को शेयर करंतु एवं लोक मानक पाखरे पहुंचांतु आगामी वर्ष रथ यात्रा रे जेपरी लोक माने सुरक्षा रे जाई कि सुरक्षा रे आसीबे बा किछि लोक माने परिवर्तन हेबे सेति पई आपण मानक मु अनुरोध करिबे हाथ जोड़की ए वीडियो को बहुत मात्रा रे शेयर करंतु होय तो किछि लोक बंची जिबे आज्ञा नले छटपट होइकी जो मरुछंती आमान को देखिले बहुत कष्ट लागुची सेति पई आपण माने वीडियो को बहुत मात्रा शेयर करंतु एवं आपण मानकर मतामत निश्चय रखंतु एमिति सुंदर सुंदर वीडियो देखिया पई मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु रहूछि आपण मानक पुनर्बार प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम रे प्रेज द लॉर्ड एवं नमस्कार।